नमस्कार दर्शक बंधु मु डाक सेवक दिव्य आज एक नुआ भिडियो मो चैनल को स्वागत जनाऊँ। दर्शक बंधु सारा ओडिशार चाषी भाई मानक पई एक खुशी खबर नहीं आसी जे आपण माने जानिथिबे जे अक्टोबर 5 रे आपण मानकर पीएम किसान योजनार 18तम किस्ती टंकाटी मिलवाक जाउची। तो एथिरु बहुत जन बाद पड़े यही पीएम किसान योजनार। तो यही पीएम किसान योजनार 18तम किस्ती टंकाटी पाइबाकू बहुत जन योग्य थाइकी भी आपण माने टंकाटी पाइबे नाही। जदि आपण माने यही काम न करंती ताहले आपण माने भी मध्य पैसा पाइबे नाही। वर्तमान आसंतु से गुरुत्वपूर्ण कामटी जहाकू आपनको निश्चित करिया पई पड़िबो ताहा आपण माने जानिबे। दर्शक बंधु ए भिडियोटी आपण मानक पई बहुत हेल्पफुल रहिबो, कारण ए भिडियो माध्यम रे आपनको अकाउंट रे ई-केवाईसी टी होईची कि होईनी एवं डीबीटी अछि कि नाही ताहा मु एई मोबाइल सहाय्य रे आपण माने केमिति सहज रे एवं सरल उपाय रे निजे करि परिबे ताहा आपण मानकू एई भिडियो माध्यम रे सब किछि डिटेल्स कहिबी। तो आपण माने धैर्य सहकारे केवल मो कथाटी को सुनिबे एवं भिडियोटी को लास्ट पर्यंत देखिबे। तो दर्शक बंधु आपण मैंने जदि ये पीएम किसान रो पैसाटी पाइबाकू चाहूँगी ताहले आपण मैंने निज केवाईसी टी को आपण मैंने निकटस्थ जनसेवा केन्द्र को जाई मध्य चेक करि परिबे। निजर आधार कार्ड टी नहीं जिबे एवं निजे मध्य जिबे, नचेत निज मोबाइल रे मध्य मु आपण मानकू आज करी सिखेबी जे केमिति निजे चेक करिवे। प्रथमे आपण माने एई पीएम किसान रो ऑफिशियल वेबसाइट टी को सर्च करिवे। तो आपण माने देखि पारथे स्क्रीन रे पीएम किसान सम्मान निधि एटा हूँ ऑफिशियल वेबसाइट टी। तो आपण मानकू मु लिंक टी डेस्क्रिप्शन रे देई देबी। तो आपण माने डेस्क्रिप्शन रु जाई आपण माने कॉपी करि देबे, नचेत आपण माने डायरेक्ट क्लिक मध्य सेटारे करि परिबे। तो आपण मानकू प्रथमे एई ऑफिशियल वेबसाइट को आसिया पई पड़िबो। तापरे आपण माने जानि पारथुबे जे वर्तमान आपनकू ई-केवाईसी टी आपण मानकू चेक करिया पई पड़िबो। तो ई-केवाईसी आपण माने चेक करले तो आपण मानकर डीबीटी मैपिंग होईची ना होईनी कि लैंड सीडिंग होईची ना होईनी, तो ये समस्त डिटेल ई-केवाईसी माध्यम आपण जानि पारिबे। एवं आपण जदि निजर स्टेटस टी चेक करिवे जे आपणकर जो पीएम किसान टी आपण मानकर एप्रूव होईची कि पेंडिंग अच्छी, स्टेट लेवल पेंडिंग अच्छी किंबा डिस्ट्रिक्ट लेवल पेंडिंग अच्छी किंबा आपणकर ब्लॉक लेवल पेंडिंग अच्छी, ताहा आपण माने एई स्टेटस ऑप्शन रु आपण माने सब किछि जानि पारिबे। तो आपण मानकू मु कहि रखुची जे ई-केवाईसी रे आपण माने डीबीटी अच्छी कि नाही एवं आपणकर लैंड रजिस्ट्रेशन होईची कि नाही, तो ये समस्त डिटेल ई-केवाईसी रे जानि पारिबे। एवं आपण मानकर जदि स्टेटस रे कोन चेक करिवे ना आपणकर जदि पेंडिंग थाए एवं जदि आपणकर रिजेक्ट होई थाए तो रिजेक्ट रो कारण मध्ये एई स्टेटस रे आपण माने जानि पारे। तो आसंतु प्रथमे ई-केवाईसी रे टच करिबा। तो प्रथमे ई-केवाईसी को आमे देखिबा जे ई-केवाईसी हमर पेंडिंग अछि ना कंप्लीट होईची। तो आपण मानकू प्रथमे एडी आधार नंबर टी आपण मानकू मागुची। तो आपण माने आपण निजर आधार नंबर टी जाहा हो देई देबे, तापरे आपण एई सर्च रे क्लिक करिवे। तो जदि आपणकर लैंड सीडिंग टी होईची ताहले एठी आपण मानकर येस लेखा हबो, नचेत आपणकर नु लेखा हबो। तो देखंतु एही पेज टी ओपन हैला परे तो आपण मानकर एठी लेखा आसुची जे ई-केवाईसी स्टेटस येस। तो जहांकर पेंडिंग थिबेडी पेंडिंग मध्य लेखा बाहरिबो। तो तापरे लैंड सीडिंग रे आपण मानकर येस बाहरुची। आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस नु आपण माने एठी देखि पारुचंती जे आधार बैंक अकाउंट रे स्टेटस टी आपण मानकर नु लेखुची, अर्थात आपण मानकर आधार सहित बैंक अकाउंट रो लिंक नाही। तो सरकार जो वर्तमान जहा पर बेसी गुरुत्व दउचंती जो डीबीटी अकाउंट को आपणकर पैसा टी जीवो, तो सेही डीबीटी अकाउंट टी आपण मानकर एठी लिंक नाही। तो आपण मानक पई एटा गुरुत्वपूर्ण सूचना जे आपण डीबीटी टी केमिति लिंक करिवे बा चेक करिवे। तो आपण मानक मु सरल उपाय आज कहूची। तो देखंतु आपण माने प्रथमे जो बैंक रे खाता भी, तो आपण माने प्रथमे कोन करिवे ना आपण माने ए पीएम किसान अप्लाई बेले बैंक पासबुक टी जो बैंक रे देइथिले तो जो बैंक रे भी देई थांतु ना काहेकि, तो आपण माने सेही बैंक को जाई आपण माने आधार सहित मोबाइल नंबर टी, तो आपण को प्रथमे एही डीबीटी मोड टी ऑन करिया पई पड़िबो ना। आपण पीएम किसान अप्लाई बेले जो बैंक पासबुक रो अकाउंट नंबर टी जो देइथिले जो बैंक रो, तो सेही बैंक को जाई आपण माने डीबीटी मोड टी बा डीबीटी मैपिंग करिया पई पड़िबो। तो एथि पई आपण निज आधार कार्ड सहित मोबाइल नंबर मध्य नहीं कि जिबे निकटस्थ बैंक को, सेठारे गोटे डीबीटी मैपिंग फॉर्म आनी आपण माने फिलअप करि देबे। नचेत आपण मानक पई अन्य एक विकल्प रहिछि पोस्ट ऑफिस माध्यम रे ना। पोस्ट ऑफिस रे मात्र 200 टंका रे आपण मानकर गोटे आईपीपीबी अकाउंट खोला जाउची, जहा कि आधार संयुक्त मोबाइल नंबर देई मात्र 200 टंका रे। तो आपण माने सेथिरे मध्य एही सुविधा डीबीटी अकाउंट खोलिबार सुविधा मध्य पाई परिबे।
ତ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଏଇ ଡିବିଟି ଲିଙ୍କିଂଟି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଏହାର ଏକ ଭିଡ଼ିଓଟି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ତିଆରି କରିବି ଯେ କେମିତି ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଘରେ ବସି ମୋବାଇଲରେ ଅନଲାଇନ୍ ଡିବିଟି କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ଜଲ୍ଦି ନିକଟସ୍ଥ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା ମୋବାଇଲରେ ମୁଁ ଯେମିତି ପ୍ରୋସେସରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି ତ ଆପଣମାନେ ନିଜ କେୱାଇସିଟିକୁ ଠିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଅକ୍ଟୋବର 5 ପୂର୍ବରୁ, କାରଣ ଅକ୍ଟୋବର 4 ସୁଦ୍ଧା ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅକ୍ଟୋବର 5ରେ ପଇସା ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ତାପରେ ଆମେ ଯଦି ଏଇ ଷ୍ଟାଟସରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ତ ଷ୍ଟାଟସରେ କ୍ଲିକ୍ କଲାବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଣ୍ଟର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବରଟି ମାଗିବ ଏବଂ ଏଇ କ୍ୟାପଚା କୋଡ଼ଟା ଦେଇଦେବେ, ଗେଟ୍ ଓଟିପିଟା ମାରିଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏମିତି ଏକ ଇଣ୍ଟରଫେସଟି ଓପନ୍ ହେବ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରିଜନ୍ ଫର୍ ରିଜେକ୍ସନ୍ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ରିଜେକ୍ସନ୍ ହୋଇଥିବ ଯେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲରେ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି କି ଆମର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି ବା ରିଜେକ୍ସନ୍ ହୋଇଛି ତ ତାର ସମସ୍ତ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇଠାରେ ହିଁ ଶୋ କରିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଏହି ଷ୍ଟାଟସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି କି ଆପଣଙ୍କର ରିଜେକ୍ସନର କାରଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରୁ ନାଁଟି କଟିଲା। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇଥିରେ ହିଁ ଡିଟେଲ୍ସଟି ଜାଣିପାରିବେ ଏହି ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କଲା ପରେ। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କାଟି ଦିଆଯାଇଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜନଶୁଣାଣି ଅଭିଯୋଗରେ ଆପଣମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ମଧ୍ୟ ଏହା ପାଇଁ କରିପାରିବେ। ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଡିବିଟି ମ୍ୟାପିଂ ହୋଇଛି ନା ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ, ତାହା କେମିତି ନିଜ ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଚେକ୍ କରିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ମାଇ ଆଧାର କରି ଗୁଗୁଲ କିମ୍ବା କ୍ରୋମରେ ଆପଣମାନେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିନେବେ। ତାପରେ ଏମିତି ଏକ ପେଜ୍ର ଆଧାର ସାଇଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଓପନ୍ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ତଳକୁ ତଳ ଏଇଠି ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିବେ। ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ଆଧାର ସର୍ଭିସ୍ ଗୋଟିଏ ଆସିବ, ତ ଆଧାର ସର୍ଭିସ୍ ଉପରେ ଆପଣମାନେ ଜଷ୍ଟ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ପେଜ୍ ଓପନ୍ ହେବ, ତ ଯେଉଁଥିରେ ଆଧାର ସର୍ଭିସରେ କେତେ ପ୍ରକାର ସର୍ଭିସ୍ ଯୋଗାଉଛି ଆଧାର, ତ ତାପରେ ଏକ ନୂଆ ପେଜ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ଓପନ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଓପନ୍ ହେଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଆଧାର ଲିଙ୍କିଂ ଷ୍ଟାଟସ୍କୁ ଯିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଠି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଶୋ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଆଧାର ଲିଙ୍କିଂ ଷ୍ଟାଟସ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଧାର ଲିଙ୍କିଂ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଏଇଠି ଅଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସିଡ଼ିଂ ଷ୍ଟାଟସ୍, ଆପଣମାନେ ଏଇଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏମିତି ଏକ ପେଜ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ଓପନ୍ ହେବ। ତ ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ସିଡ଼ି ଷ୍ଟାଟସ୍ଟି ଆସିବ, ତ ଏଇଠାରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଏଣ୍ଟର ଆଧାର ନମ୍ବରରେ ଆଧାର ନମ୍ବରଟି ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏଣ୍ଟର କ୍ୟାପଚାରେ ଏ ଯେଉଁ ଏଇଠାରେ ଯେଉଁ କ୍ୟାପଚର କୋଡ଼ଟା ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠାରେ ଏଠି ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଏଠି ଆଧାର ନମ୍ବରଟି ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଲଗ୍ଇନ୍ ୱିଥ୍ ଓଟିପିରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ଓଟିପି ଆସିବ। ତ ଓଟିପିଟା ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଲଗ୍ଇନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏମିତି ଏକ ପେଜ୍ଟି ଓପନ୍ ହେଇଯିବ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଧାର 4ଟା ନମ୍ବର ଲାଷ୍ଟକୁ ଆପଣଙ୍କର ଶୋ କରିବ। ତ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ଡିବିଟି ଅନ୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ଏଠି ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ରହିଛି, ତ ମୋର ଏଠି ଆକ୍ଟିଭ୍ ଦେଖାଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଉପାୟରେ এই ଡିବିଟି କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ତାହା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି 2-3ଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କଲାବେଳେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କାରବାର ଅନ୍ୟ ଏକରେ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁଟାରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି ସେଇଟାର ପଇସା ଲାଗିବ ନା, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁଟାରେ ଡିବିଟି ମ୍ୟାପିଂ ହେଇଥିବ ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁଠାରେ ଏଇଠି ଶୋ କରୁଥିବ ଯେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟ, ତ ସେଇ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସହାୟତା ବା ସରକାରୀ ଯେଉଁ ପଇସା ଗୁଡ଼ାକ ବା ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ାକ ସେଇ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯିବ। ତ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।